नमस्कार मु ताराकांत नायक मु आज +2 सेकेंड इयर पिला आर्ट्स पिला मानक पई राजनीति विज्ञान विषय नहीं आसी एवं ए राजनीति विज्ञान रो समस्त विषय को मु नोट तैयारी करी तुम मानक बुझेबे एवं एही जो नोट तैयारी करछि ताहा निश्चित तुम परीक्षा रे 95% आसीबार संभावना अछि। वर्तमान आमे बुझिबा गणतंत्र रो अर्थ संज्ञा एवं यार प्रकार भेद। देख आमे गणतंत्र कहले आमे बुझिबा जे कौनसी व्यक्ति बा गोष्ठी नुहंती समस्त व्यक्ति ही राष्ट्र सार्वभौम अधिकारी प्रत्येक नागरिकर राष्ट्र परिचालन रे अंशग्रहण अधिकार रही। तेणु गणतंत्र कहले आमे या बुझुचु जे गणतंत्र कहार व्यक्तिगत शासन व्यवस्था नुहे बा गोष्ठी नुहे या समस्त व्यक्ति ही समस्त व्यक्ति भारतर समस्त नागरिक राष्ट्रर जो सार्वभौम अधिकार रही प्रत्येक नागरिकर राष्ट्र परिचालन रे मध्य अंशग्रहण रही अधिकार रही। किंतु आमे जदि व्यापक दृष्टिकोण यहाँ विचार करिबा तेबे गणतंत्र केवल गोटे शासन व्यवस्था नुहे। आमे व्यापकता दृष्टिकोण आमे जदि राजनीतिक दृष्टिकोण रहो जने साधारण नागरिक दृष्टिकोण रहो आमे जदि या परिलिखित करिबा तेबे गणतंत्र केवल गोटे शासन व्यवस्था नुहे। यह एक आदर्श समाज आदर्श शासन व्यवस्था बा आदर्श समाज व्यवस्था एवं आदर्श जीवनर मार्ग राजनैतिक अर्थरे यहाँ आम एक प्रतिनिधिमूलक दायित्वर सरकार कहि परिबा। आमे प्रत्यक्ष भाव अंशीदार न होई प्रतिनिधिमूलक माध्यम आमे सरकार गढ़ू एवं निर्वाचन माध्यम प्रार्थी चयन करूँ। तापर आमे जानिबा जे गणतंत्र केउठारु आसी ना गणतंत्र बा डेमोक्रेसी शब्दटी ग्रीक भाषा आसी अछि। ग्रीक भाषा रे डेमोस होची गण क्राटोस होची क्षमता यार समन्वित शब्द यार उत्पत्ति सुतरां यार आखरिक अर्थ है गण शासन। एठारे जनता ही सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी जनता उपरे कई नाही। ए गणतंत्र शासन रे सर्वोच्च क्षमतार जदि अधिकारी किए थाए तेबे से होची गणतंत्र शासन व्यवस्था रे जनता ही सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। वर्तमान आमे जानिबा संज्ञा विषय रे गणतंत्र संपर्क रे केतक दार्शनिक विभिन्न विभिन्न मत व्यक्त करती। केतक दार्शनिक गणतंत्र सपक्ष रे मत देउथला बेले किछि गणतंत्र जो दार्शनिक गणतंत्र विपक्ष रे से माने तांकर मत व्यक्त करती। वर्तमान अब्राहम लिंकन कहती तांक मतरे गणतंत्र लोकमानक द्वारा एवं लोकमानक पई सरकार। तेणु गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जोटा कि गणतंत्र होची लोकमानक द्वारा एवं लोकमानक पई सरकार। तेणु आमे जो सरकार गठन करूँ प्रतिनिधिमूलकता माध्यम से सरकार आम पाई गढ़ा होई थाए एवं आमर सुविधा असुविधा बुझापी सरकार गढ़ा जाई थाए। तेणु अब्राहम लिंकन कहले कौन ना गणतंत्र होची तो आमर लोकमानकर एवं लोकमानक द्वारा आम द्वारा ही सरकार गठन है एवं ये सरकार का ना आमर ही सरकार लोकमानक पई सरकार। अध्यापक सिली कहती जे गणतंत्र एक शासन व्यवस्था जो समस्त गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जो कौन ना समस्त भागीदार थाए समस्ते निजर मत को व्यक्त करें स्वाधीन भाव। एथर अरिस्टोटल गणतंत्र विपक्ष मत दियंती जे गणतंत्र एक बहुत लोक मान द्वारा शासन खराब शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहते। कौन हुए तो आम विभिन्न क्षेत्र में देखू जो सरकार योजना लोकमानक पई होता है से योजना कौन ना मनकर गरीब श्रेणी लोक दलित समाज दलित वर्गर लोक मान दलित कहले माने जो गरीब श्रेणी लोक दिनहीन दरिद्र तांको पई जदि सरकार किछि योजना करती तेबे से योजना कौन हुए ना किछि क्षेत्र रे बाट मारणा हो जाए। साधारणतः आम गाँवली भाषा कहले कुजी नेता मानक द्वारा। तेणु गणतंत्र को एक खराब शासन व्यवस्था बोली अरिस्टोटल कहते। फागेट मतरे गणतंत्र होची एक अयोग्यतार शासन व्यवस्था जो शासन व्यवस्था रे तेणु फागेट मतरे गणतंत्र होची एक अयोग्यतार शासन व्यवस्था।
ତେଣୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗେନି ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମୟ ବା ଦିନ କିଛି ଲଢ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା, ସମାଜ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆୟତନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆୟତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ କାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ ତଥା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସେଠାରେ ଯେ 3 ଗୋଟି ପ୍ରଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଗଣତୁଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ ନା ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ବା ଗଣମତ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବୃହତ୍ ଉପାଦାନ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛି ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣତୁଗ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗଣତୁଗ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅର୍ଥ ବା ଅନୁରୋଧ ଅଧିକାରକୁ ଗଣତୁଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନୂତନ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗଣତୁଗ୍ୟ କହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରେ ରହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେଲା ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେହି ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ ବା ସେହି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଶାସନରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହାତରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳନାରେ
अंशग्रहण करती ना से प्रतिनिधि चयन प्रतिनिधि माध्यम अर्थात जो भोटिंग सिस्टम भोट दे प्रार्थी चयन करी से माने शासन व्यवस्था को शासन जो दायित्व को से न्यस्त करि ताकू ही परोक्ष गणतंत्र कहा जाए। वर्तमान आमे यही प्रश्न को बुझी सारिले या तुम्हें नोट तैयारी करी तुम एग्जाम रे लिखिबो निश्चित फुल मार्क पाइबार निश्चित संभावना अच्छी किंतु यही शैली रे लिखिबा दरकार।